पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में चोरों का आतंक। एक रात में 4 दुकानों में चोरी और गाय चोरी की वारदात से दहशत। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। सिलीगुड़ी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हैदरपाड़ा और माटीगारा इलाके में चोर पिकअप वैन और 4 पहिया वाहन से सड़क किनारे खड़ी गायों को चोरी कर ले गए, जिनके सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं भक्तिनगर थाना क्षेत्र के धोगलमारी एम बाजार के सामने बदमाशों ने एक ही रात में हार्डवेयर, घड़ी, टेलर और गैरेज सहित 4 दुकानों में ताले तोड़ करके नगदी और कीमती सामान चोरी कर लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में आक्रोश है और उन्होंने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। আমি যেটা বলছি ঘটনা আছে, হয়তো কোনো গুগলের কার্ড আছে, সেটা ওই বাজার তারা করে দেয় রাস্তা। আমি তো বড়বাবুকে বললাম, ওদিন আমার ওইখানে 38-এর কোনাটার মধ্যে একটা দোকান ছিল। শাবল দিয়ে উপরাই এইখানে
করতে হয় না, তালাটা হবে। এর আগে কোনো ক্যাশ না না, আমি যেটা বলছি ঘটনা আছে, হয়তো কোনো গুগল কার্ড আছে, সেটা ওই বাজার দাঁড়া করা যায় রাস্তা। আমি তো বড়বাবুকে বললাম ওইদিন আমার ওইখানে 38-9টার মধ্যে একটা দোকান ছিল। দোকানে চুরি হয়েছে। 4টে দোকান, কি কি দোকান এখানে আছে? একটা হার্ডওয়ার্সের দোকান আমার এটা, আর হচ্ছে একটা ঘড়ির দোকান আছে, একটা গ্যারেজ আছে, আর একটা টেলারিংয়ের দোকান আছে। কিভাবে চুরিটা হলো? মানে শাটার তো ভাঙেনি। শাটার ভাঙে নাই। আমি হঠাৎ সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে আমি স্নান টান করেছি, তারপরে এখান থেকে আমাকে ফোন করলো যে 4টে দোকানের সমস্ত তালা ভাঙা এবং সব দোকানগুলো খোলা। তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে এসে দেখি যে হ্যাঁ, আমার তো এখানে পরাপর যে আমাদের যে 4টে দোকান, সব দোকানের তালাগুলো ভেঙে দোকানটা ফাঁকা পড়ে আছে। কি মনে হচ্ছে মানে এই সাহস তো এরকম তো কোনো চুরি সাহস না, এরকম কোনোদিন এরকমভাবে হয় না। এমনি চুরি টুকটাক চুরি হয়েছে, কিন্তু এরকমভাবে 4টে দোকান ঘুঘুমারির মতো জায়গা, মেইন রোডের মধ্যে, এরকম স্বাভাবিকভাবে আমরা একটু খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছি। আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে বলবো যে এটার ব্যাপারে আপনারা একটু পেট্রোলিংয়ের ব্যাপারটা একটু ভালো করে একটু করুন এবং ওয়াশ করুন। এটা শুধু খালি আজকের দিনে, আরও ঘুঘুমারিতে মাঝে সাঝে এইসব দোকান থেকে টুকটাক এগুলো চুরি চামারি হচ্ছেই।